Audio Jungle. Hi guys, so naana sa diri no para i-explain ako sa inyo kung saan po ang programming and logic. So first of all, magpalainas ako rin si Russell G. Centrillian from CCCC student, Caraga State University in Cabalbaran City. Of course, the SBS IT student. So proceed na ta. So programming. So sa ligaya programming. So programming though guys is the backbone of the most of the gadgets we use today. So kani atong mga ginagamit karon kani for example kani mga laptops, mga TV, cellphone, mga gadgets pa mga uban is naara sila mga backbone or naa sila na naghimo sa ila kibali kung sa pag-function. For example, cellphone, diba, into logic, kung mag-open tag messenger, so na ay mga chats, so may nga na nag-develop na nag-programa ng mga tao. So si tao na sila mga back-end developer. So kanin siya is backbone siya sa programming. So over the last several decades, programming daw is languages have evolved a lot. So mga languages no, so daghan na kayo mga languages sa programming. Dili language nga kuha na like mga lengguwahe dili ana. Kung sa lengguwahe, kung sa programming lahi siya na mga name. For example, mga Python, Java, HTML, CSS, etc. So daghan pa kayo mga kuha. So siguro sa mga next generation base na po ibang mga languages sa programming. So wala ka ba lang. So some call these changes life-changing evolutions. So some call this change. So change, sa ngalan nga changes, daghay mga ipag-develop sa mga tao to evolve, to changing evolution. So daghan na. Like sa una, sa una. So good sa cellphone nga kuhan, kana keypad. Into now generation is touchscreen na. So grabe pag-evolve. Grabe yun. So base mga next generation, base mag-evolve na siya. So wata ka bala no. So next. So logical thinking is one of the most necessary skills for success in the programming. So there are many ways to improve your programming logic. So dahil mga ways para ma-improve pag yun mo imong logical thinking. So isa na diri ang pagduwa og mga chess, mga simple puzzles, mga sudoku puzzles, or other games, similar games to enhance your logical thinking skills. So daghan pa mga games na ma-enhance imong logical skills or logical things or mga common sense mga logical. So kaya no, logical starts in childhood daw. So, ang logical daw, nag-starts daw sa childhood. So, bata pa daw. So, dapat karon dahil sa mga generation is dapat puno lang mga logical na mga bata. So, takabalo. Kay depende po sa tao po. So, kini ang mga way para ma-improve ang mga logic. Ang mga logical na mga pag-unawalan. Mga audio. Ayan na. So proceed. So reading about data structures daw and algorithms will boost your logic and reasoning skills considerably. So ang pagkabasa daw sa mga structures daw, mga algorithms is makaboost daw siya og logic sa imong mga skills nimo. So kini algorithms daw is na-explain naman ako na itong mga introduction to programming. So na-explain na ako ng algorithms. So maka-enhance yung mga logic skills nimo. So thinking about analytic algorithms
is a great activity as well. So pag mo daw algorithm is i-think di mo maayo kung saan yung step by step sa pag-imong algorithm sa isang problema. Pag mabuti mo algorithm, kung pasolve din mo siya into logical way. So take a starting or searching problem and try to come up with different solutions on your own. So dapat yung pagalingon daw nga solbad dili sa lain. Then compare what you come up with to non-algorithms. So dapat come up mo siya into algorithm system or algorithm solution. Next, logic in programming daw is a fundamental key to be a good developer. So maybe depending of your job, please you are going to use more algorithms or not. So if you are web designer, that is probably you are not going to deal with complex algorithms. But if you are front-end developer, maybe a little more. And if you are back-end developer, much more. So kanay mga front-end and back-end is isa-easy na sila. Kasi na sila nga mga definition. Isa front-end naman is ang mga languages na gamit is HTML, CSS, and JavaScript. Ano backend is daghan mga Python, Java, pwede po JavaScript, HTML, PHP, ano mga Ruby, C#, C++, daghan pa, and more mga languages. Ang ingon rin daw is hindi ka depende sa imong trabaho daw kung sa pagbuhat sa mga algorithms and sa pagiging web designer para ma-enhance pa na yung utok to try this, then proceed. So natin mga way para ma-improve ang ato programming logic. So pinakauna is think to solve, 2 is practice, 3 is learn about data structures and algorithms, 4 is learning programming paradigms, and 5 look at other people codes. So kanin 5 is common guro ata na or I think so di ko sure kini sila is 5 is isa din sila sa mga way para ma-improve imong logical yung programming logic. So 1 is think to solve. So 1 is programming is about solving problems. A good technique is to split the big problem in small ones to focus on each problem in a better way. So you can use pseudocode in a program or in a simple paper. So, pag himo daw think to solve daw is ang way daw is pag og pseudocodes or simple paper lang. So, pinakauna niya pag-improve your programming skills. So dapat pagbuo ka sa problema para masolba nimo into logical way. So, bagay mo ang pseudocodes. Bagay mo ka sa simple paper lang. So number 2 is practice. So kasagaran karon is nagasalig na sila sa mga AI o mga di mo sa ingong nagasalig dapat dili po i-abusar ng AI. So dapat kung mag-practice ka to code o about ng mga data structures, dapat i-analyze na mo mayo disin ka mag-AI. Ganon. Then number 2 guys is practice. The most important point is this practice. An algorithm though is nothing more than an ordered and finite set of operations that we carry out for the sole purpose of finding solution to a problem. So try to practice simple problems to get a better logic. So kibali guys, magkuhan kag problems and then imo siyang i-solve or sa itong pinakauna kanin pseudocodes para makuha nimo ang iyang sakto nga problema or sakto niya nga solve into logical way. So gamit siya mga simple problems para makuha nimo ang iyang solve para masolba nimo siya sa problema. So number 3 guys is learn about data structures and algorithms. So learning about structures will give you a better plan to focus your problems and you have efficient software. So, focus daw ka ng lida about the structures and algorithms, may mag-isa ka efficient software. So, you can play games like chess and practice mathematics.
So naging usab diri nga mag-play daw games like chess at practice mathematics to improve your logics. So isa na siya sa mga games kaning mga chess, dama, mga sudokus para ma-enhance yung imong pagka-logic ka tao. So proceed. 4 is learn programming paradigms. So ang programming paradigms daw guys is a very good point is to learn programming paradigms. Probably one of the most programming paradigms is the object-oriented paradigm or the OOP. So OOP day guys is makataboy siya sa paghimog mga organization, mga modules, sa mga scalable na codes, ug siya po ang hinungdan